Praise the Lord. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୋ ସ୍ୱର ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରିଅଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ହୋଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ପିଟର ସାରଙ୍କୁ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ତା ସହିତ ପ୍ରଧାନ ସିଷ୍ଟରକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ସେ ମୋତେ ୱେଲକମ୍ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଠିଆ କରାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ପଟେ କାଲି ଠାରୁ ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହଉନି। ଆଉ କରେଣ୍ଟ ଯାଉଛି ଆସୁଛି, ଏମିତି ରାତି ସାରା ସେମିତି ହଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ବର୍ଷା ଚାଲିଛି ଆଉ ଲାଇଟ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ଭୟ କରୁଥିଲି କାଳେ କରେଣ୍ଟ ନହେଲେ ଚାର୍ଜ ନହେଲେ କେମିତି କରିବା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ପରମ ପୂଜ୍ୟ ମଙ୍ଗଳମୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ ପବିତ୍ର ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଏହି ପ୍ରାପ୍ତରେ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତୁମ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦୂରେ ଦୂରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବାର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଲ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖରୁ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ଗୌରବ ମହିମା ସମ୍ଭ୍ରମ ପାଅ ଏବଂ ତହିଁର ଉତ୍ତର ସ୍ୱରୂପେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପଠାଅ ବୋଲି ଆମେ ତୁମ ନିକଟରେ ହାତ ଯୋଡୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। এই ଦିନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ପାଳକ ଚାଳକ ରକ୍ଷକ ପ୍ରଭୁ। ଚତୁର୍ଦିଗରେ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ଆମେ କାମନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଏତେବେଳେ ଆମେ ତୁମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୀତ ଗାନ କରିବୁ, ତୁମରି ସେବା ଆରାଧନା କରିବୁ। ସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ଗୌରବ ପାଅ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ କିଛି ନୁହଁ, ତୁମେ ହିଁ ଗୌରବ ପାଅ। ସେଦିନ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ କହିଲେ ମତେ ହ୍ରାସ ହେବାକୁ ପଡିବ, ତାଙ୍କୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠେଇବାକୁ ପଡିବ। ବାସ୍ତବ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଉଚ୍ଚରେ ସ୍ଥାପନ କରି ତୁମେ ସର୍ବଜୟ ପରମେଶ୍ୱର, ସର୍ବ ଗୌରବ ରକ୍ଷଣର ଉଦ୍ଯୋଗୀ ପରମେଶ୍ୱର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ସବୁ ଗୌରବ କେବଳ ତୁମକୁ ଦେଇ ଯେତେ ଆମେ ଯୋଡି ଅଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମ ପବିତ୍ର ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଶୀଘ୍ର ଆସୁଥିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍। ପୁନର୍ବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦୟା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହର ବାହୁର ଛାୟା ତଳେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମମାନଙ୍କର ହୋଷ୍ଟକୁ, ମତେ ମନେ ପକେଇଲେ ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ କରେଣ୍ଟର ଅଭାବ, ଲାଇଟର ସେତେ ନାହିଁ, ତଥାପି ଆମେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ମିନିଟ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ହିନ୍ଦୀ ଗୀତଟେ ଗାଇବା। ଆରାଧନା हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदाबंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदाबंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदाबंद यीशु की आराधना। शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना। शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदाबंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदाबंद यीशु की आराधना।
मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदा बंदिशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदा बन यीशु की आराधना, दूतों की संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा की आराधना, दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदा बन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदा बन यीशु की आराधना, ताली ताली बजा के आराधना, नाचते गाते आराधना, ताली बजा के आराधना, नाचते गाते आराधना, आराधना हो आराधना, खुदा बन यीशु की आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, आराधना हो आराधना, खुदा बन यीशु की आराधना, हाथ उठा के आराधना, यीशु राजा की आराधना, हाथ उठा के आराधना, यीशु राजा की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदा बन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदा बन यीशु की आराधना। ସବୁ ଗୌରବ ମହିମା ଆରାଧନା ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ଆରାଧନା କରିବା ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ, କାରଣ ସେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର, ମହିମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ପବିତ୍ରତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ପରି କେହି ନାହିଁ। ସେ ହିଁ କେବଳ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବୁ। ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ଏହି ଦିବସେ ଆମେ ହରଷିତ ତୁମ ପାଶେ ଏଇ ଗୀତଟି ଗାଇ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ପୁରୁଣା ଗୀତଟି ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କର ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଗୀତଟି, ଆମେ ଏଇ ଗୀତଟି ଗାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା। ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ଏହି ଦିବସେ ଆମେ ହରଷିତ ତୁମ ପାଶେ। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ, ତୁମ ରାଜ୍ୟ ଆସୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ନାମେ ଉଠୁ ଜୟଗାନ, ତୁମ ନାମେ ଉଠୁ ଜୟଗାନ, ହାଲେଲୁୟା 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 ହାଲେଲୁୟା। ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ଏହି ଦିବସେ
ଆମେ ହରଷିତ ତୁମ ପାଶେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ଏହି ଦିବସେ ଆମେ ହରଷିତ ତୁମ ପାଶେ ତୁମ ନାମେ ଉଠୁ ଜୟଗାନ ତୁମ ନାମେ ଉଠୁ ଜୟଗାନ ତୁମ ନାମେ ଉଠୁ ଜୟଗାନ ତୁମ ନାମେ ଉଠୁ ଜୟଗାନ Hallelujah. 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 ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ଏହି ଦିବସେ ଆମେ ହରଷିତ ତୁମ ପାଶେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ଏହି ଦିବସେ ଆମେ ହରଷିତ ତୁମ ପାଶେ ଏହି ଦିବସ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଦାନ ପ୍ରଦାନ କଲ ଆଜି ନବ ଜୀବନ ଏହି ଦିବସ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଦାନ ପ୍ରଦାନ କଲ ଆଜି ନବ ଜୀବନ ଭରି ଉଠୁ ଆଜି ଆମ ହୃଦୟ ଭରି ଉଠୁ ଆଜି ଆମ ହୃଦୟ ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କେଡ଼େ ମହାନ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ଏହି ଦିବସେ ଆମେ ହରଷିତ ତୁମ ପାଶେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ଏହି ଦିବସେ ଆମେ ହରଷିତ ତୁମ ପାଶେ ଏହି ଦିବସ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଦାନ ଲଭିବାକୁ ଆମ ପରିତ୍ରାଣ ଏହି ଦିବସ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଦାନ ଲଭିବାକୁ ଆମ ପରିତ୍ରାଣ आहे दयामय आहे प्रेममय आहे दयामय आहे प्रेममय धन्य प्रभु तुम्हें केड़े महान सदा प्रभुଙ୍କ सृष्टिର ଏହି ଦିବସେ ଆମେ ହରଷିତ ତୁମ ପାଶେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ଏହି ଦିବସେ ଆମେ ହରଷିତ ତୁମ ପାଶେ ତୁମ ନାମେ ଉଠୁ ଜୟଗାନ ତୁମ ନାମେ ଉଠୁ ଜୟଗାନ ତୁମ ନାମେ ଉଠୁ ଜୟଗାନ ତୁମ ନାମେ ଉଠୁ ଜୟଗାନ ସମସ୍ତେ ଗାଇବା ହାଲେଲୁୟା 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 ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ଏହି ଦିବସେ ଆମେ ହରଷିତ ତୁମ ପାଶେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ଏହି ଦିବସେ ଆମେ ହରଷିତ ତୁମ ପାଶେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆନନ୍ଦିତ କରିବା କାରଣ ପ୍ରେରିତ ପୌଲ ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କର ପୁନଶ୍ଚ କହୁଅଛି ଆନନ୍ଦ କର ଆମେ ତାଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ତାଙ୍କରି ଗୌରବ କରିବା କାରଣ ସେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ କରିବା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୀତଟି ଗାଇ ଆମେ ଆଜିର ଆରାଧନାକୁ ସମାପ୍ତ
योग्यता से बढ़ के दिया है अपने दया से तूने मुझे योग्यता से बढ़ के दिया है अपने दया कि तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु में ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ମାଗିବା ଠାରୁ ସେ ଅଧିକା ଦିଅନ୍ତି ଆମେ ଯାହା ମାଗି ନ ଜାଣିଥାଉ ତାହା ସେ ଦିଅନ୍ତି ଯାହା ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଥାଉ ସେ ମନେ ପକାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ମାଗିବା ଠାରୁ ସେ ଅଧିକା ଜାତି ଦିଅନ୍ତି ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖାଯାଏ ମାଙ୍ଗନେ ସେ ଜ୍ୟାଦା ମୁଝେ ମିଲା ଆଭାରୀ ମୁଁ ତୁମଠାରେ ଧନ୍ୟବାଦୀ ପ୍ରଭୁ ମତେ ତୁମେ ମାଗିବା ଠାରୁ ଅଧିକା ଦେଇଛ धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे ही बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे ही बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद तू है सच्चा जिंदा खुदा तुझ पर ही भरोसा मेरा तू है सच्चा जिंदा खुदा तुझ पर ही भरोसा मेरा सेवा पूरी करके पाओ ईमान प्रभु ऐसा दो वरदान सेवा पूरी करके पाओ ईमान प्रभु ऐसा दो वरदान ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମମାନେ ଯେପରି ତାଙ୍କର ସେବାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ଆମ ଜୀବନରେ ଲାଭ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ सेवा पूरी करके पाओ ईमान प्रभु ऐसा दो वरदान धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे ही बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद पिता आमे तुमको धन्यवाद करुଛୁ प्रभु ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ଅନେକ ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା ପ୍ରେମ ଦେଇ ଆସୁଛ ପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଭଙ୍ଗା ହୃଦୟ ଏବଂ ଭଙ୍ଗା ଅନ୍ତର ଛଡା କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ
ଏବଂ ହୃଦୟ ମନକୁ ତୁମ ପବିତ୍ର ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ତୁମେ ଗୌରବ ମହିମା ସଂଭ୍ରମ ପାଅ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା କର ଏବଂ ହୃଦୟ ମନକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇ ତୁମ ଗୌରବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କର। ଆଜିର ସେବା ଆଜିର ଆରାଧନାକୁ ତୁମ ପବିତ୍ର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କର। ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଶୀଘ୍ର ଆସୁଥିବା ବିଜୟରାଜା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏ ସମସ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ନିବେଦନ ମାର୍ଗସ୍ଥିତ ଆମେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଏକ ଉଚ୍ଚକର ତାଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା। ପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, କରେଣ୍ଟ ନଥାଇ ବି ଏତେ ବର୍ଷା ହେଇକି ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ସମୟ ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଦା ସର୍ବଦା ବ୍ୟବହୃତ କରିଥାନ୍ତୁ, ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମକୁ ଯିବା, ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ଦାସ ରେଭରେଣ୍ଡ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ପିତର ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେତେବେଳେ ସେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ, ଆଜିର ଆଣିଥିବା ସେଇ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଢାଇ ନେବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଭଉଣୀ, ନମସ୍କାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ଆଜିର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭାତରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ସୁନ୍ଦର ଅବକାଶ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରେ। ବିଶେଷ କରି ଆମମାନଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ, ଆମମାନଙ୍କର ପିଟର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ସେ ସୁନ୍ଦର ମତେ ଅବକାଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜିର ଏହି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦିନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ପରିଚର୍ଯା କରିବା ପାଇଁ। ଯଦିଓ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ସମୟ କମ୍, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ପରିଚର୍ଯା କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ସମୟ ଇଚ୍ଛୁକ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଆଉ ଯଦି ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯଦି ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେବେ ଆଉ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ କରିବା। ଆଜି ବାକ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶରୀରଧାରୀ ହେଇକି ନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକ୍ୟ ରୂପୀ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ରୂପୀ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମ୍ମାନ କରିବା, ଆମେ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିକି ବସିବା, କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହବ? ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା, ବିଶେଷ କରି ବକ୍ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉତ୍ସାହ ଦେବା। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଚାରରେ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଅଛି, ହୋମିଲେଟିକ୍ସ ବୋଲିକି ଗୋଟିଏ ଅଛି ସବଜେକ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରାଯାଏ ହୋମିଲେଟିକ୍ସରେ କ'ଣ ବୋଲେ, ଆଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ। ପ୍ରଚାରକ ସହିତ ପ୍ରଚାରକର ବା ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆଖି ମିଳେ, ଆଖି ଦେଖି ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର ଶୁଣନ୍ତି, ସେଇ ବାକ୍ୟ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ନାହିଁ, ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ବେଖାତିର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଭିଡିଓ ଅଫ୍ କରିକି ଯେ ବସିଲେ, ଶୋଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥାଉ, କାମ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥାଉ, ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଜାଗ୍ରତା ଭାବେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥାଉ। ବାକ୍ୟର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯାହାର ନାମ ହলো ସମ୍ମାନ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ମତେ ଯଦି ତୁମେ ସମ୍ମାନ କରିବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସମ୍ମାନ କରିବି, ଉନ୍ନତ କରିବି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଉନ୍ନତ ପଥକୁ ଆଶା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଜିର ରବିବାର ବିଜୟ ଦିନରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ, ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିବା, ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେବେ। ଆଉ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ। ସୁନ୍ଦର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ସୁନ୍ଦର ଆରାଧନା ପାଇଁ। ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଯିଏ ଆରାଧନା କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ହିଁ ଜଏନ୍ କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ କିଏ ଜଏନ୍ କରିନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିଛି। ଦେଖି ମୁଁ ଜଣେ ଗୋଟେ ଡିଭାଇସ୍ ଥିଲା, ଯାହା ହଉ। ତାପରେ ଆମ ଆଜ୍ଞା ଆସିଲେ, ସେ ଯାହା ହଉ। ଆଉ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ।
सामिल हवा पाई धन्यवाद करे आज यही सुंदर अवकाश पाई आउ थे आम मानकर आज्ञा को विशेष धन्यवाद दिए आम सुधा वाक्य को जीवा समय व्यर्थ न करी आम वाक्य को जीवा तेणु वाक्य आम मानकर जीवन वाक्य आम मानकर पाथेय वाक्य आम मानकर सत्य आज मोर शीर्षक बा टाइटल वाक्यर टाइटल है रियलिटी ओवरकम्स अनरियलिटी वास्तवता अवास्तवता को ऊपरे विजय दिए विजय लाभ आम मानकर जे मिनिस्ट्री नाम है रियल मिनिस्ट्री ए रियल मिनिस्ट्री अर्थ है वास्तव वास्तव परिचर्या वास्तव भावे प्रकृत भावे जे परिचर्या करे रियल मिनिस्ट्री मोर शीर्षक है टाइटल है रियलिटी ओवरकम्स अनरियलिटी जोठी रियलिटी थाके जोठी सत्यता थाके जोठी वास्तवता थाके सब समय से विजयी है प्रिय प्रभु लोक माने से अनुसार गोटे वाक्यांश आम पढ़ा 8 अध्याय जहन लिखित सुसमाचार तार 31 रु 36 पद आज मोर टाइटल अतएव जीशु ताहांको विश्वास करुथिबा जिहुदी माननकु कहिले जदि तुम्भे माने मोहर वाक्य स्थिर होई रहिबो तेबे तुम्भे माने प्रकृत रे मोहर शिष्य पुणी तुम्भे माने सत्य ज्ञात हेबो ओ सही सत्य तुम्भ मानकु मुक्त करिबो से माने ताहांको उत्तर देले आम्भे माने अब्राहमकर वंश आउ केबे हे काहारी दास होई नाहु तेबे तुम्भे माने मुक्त हेबो बोली तुम्भे की परि कहुअछ जीशु से मानकु उत्तर देले सत्य सत्य मु तुम्हानकु कहुअछि जे केही पाप करे से पापर दास दास चिरकाल गृहरे रहे नाही पुत्र चिरकाल रहे अतएव पुत्र जदि तुम्भ मानकु मुक्त करिवे ताहाले तुम्भे माने प्रकृत रे मुक्त हेबो प्रभु तांको निज वाक्य रे आशीर्वाद प्रदान करंतु जदिओ मो पाई समर्पण प्रार्थना है आउ थे मु निजको समर्पण करी आम समस्ते समर्पित हेबा प्रार्थना करबा पवित्र पवित्र बाहिनी गणेश्वर तुमको धन्यवाद करुच्ची वाक्य निजे तुम्हें प्रभु वाक्यर वक्ता तुम्हें मु केवल निमित्त मात्र रही प्रभु तुमर अभिषेक दे प्रभु तुम्हें कथा कह तुमर अभिषिक्त दास दासी समस्ते आज युक्त होती जो माने युक्त होती समस्त को तुम्हें नामे नामे तुम्हें आशीर्वाद कर वाक्य वाक्यर निगूढ़ तत्व को बुझापी आम मान को साहाय्य कर वाक्य अनुसार जीवन यापन करने साहाय्य कर बहुत समय तो वाक्य शुणु किंतु वाक्य अनुसार जीवन यापन कर पारना प्रभु तुम्हें दया कर वाक्य को नहीं जो आम चलू चलू प्रभु तुम्हें आम मान कौन सी आशीर्वाद रुद्ध करना कौन सी आशीर्वाद आम मान जीवन में वंचित करना तुम दया तुम अनुग्रह पाई तुमको धन्यवाद कर आज विजय दिन रे तुम्हें आम मान समस्त जीवन में विजय देवाई चाहूच तेणु प्रिय प्रभु प्रभु तुम दया तुम अनुग्रह पाई तुमको धन्यवाद कर प्रार्थना सुनाया धन्यवाद करे यही प्रार्थना आम मान त्राणकर्ता पवित्र जीशु नाम मांगे आमेन वास्तवता आम मान जीवन में विजय नहीं आस आज विजय दिन में आम समस्ते विजय पाया चेष्टा करो इच्छा प्रकाश करो कई मन करे ना मन करेंगे ना जे मु हारीजी मोर परिस्थिति रे मु हारीजी मोर निराश अवस्था रे मु हारीजी
मोर असफलतारे मु हारिजीवी केही हेले मध्य से इच्छा प्रकाश करिवे नाही किंतु समस्ते आमे माने विजय पाए पाई इच्छुक हेले आमानकर जीवन रे विजय पाइबा हेले प्रभु देखंती आमानकर जीवन रे वास्तवता मुझे तोले वास्तव जीवन यापन करी रियल जीवन यापन करी मो जीवन रे विजय को प्रभु केबेले मध्य वंचित वंचित करिवे नाही वास्तवता आमानकर जीवन रे शांति नहीं आसे रियलिटी ब्रिंग्स पीस वास्तवता आमानकर जीवन रे लाइट नहीं आसे ज्योति वास्तव जीवन हमर अंधकार जीवन को ठारू ज्योति जीवन रे माने प्रकाशित करे वास्तव जीवन आमानकर जीवन को उन्नत करे तेणु प्रिय लोक माने प्रिय प्रभुंकर दास दासी माने आज आमानकर जीवन को देखिबा मु कि वास्तव जीवन मो अतिवाहित करुछि आमे पढ़िथिबा गीत संगीता 82 अध्याय 8 पदरे लेखा जाइछि भौणी सुंदर भावे पढ़िले हे परमेश्वर उठ हाँ पृथ्वीर विचार कर हाँ कारण तुम्हें सबु गोष्ठी मानक अधिकार करिवो आमेन वास्तवता सेइटाई जेतेबेले मु प्रभु को मोर अधिकार को मु देबी प्रभु तुमे मते अधिकार कर मो जीवन को मु जेतेबेले अधिकार करी बंचिबी मु केबेले मध्य वास्तव जीवन यापन करि परिबी नाही मो जीवन को जेतेबेले मु प्रभु को हाथ रे समर्पण करिबी प्रभु तुम्हें मो जीवन को अधिकार करो if God will lead my life then I can experience the reality of God प्रभु जेतेबेले मो जीवन को अधिकार करिवे चलेइबे सेतेबेले मो जीवन रे मो रियलिटी बा वास्तव जीवन को मो अनुभव करि परिबी आ जो माने वास्तव जीवन को अनुभव करछंती से माने केबे लज्जित हेबे ना प्रभु तांको केबे हेले मध्य लज्जित करिवे नाही तांको जीवन रे समस्या आसी पारे तांको जीवन रे विपद आसी पारे तांको जीवन रे झड़ झंझा आस्ते पारे किंतु तांको जीवन रे विभिन्न प्रकार प्रतिकूल परिस्थिति आसी पारे प्रभु तांको केबेले मध्य लज्जित करिवे ना प्रतिकूल परिस्थिति मध्य रे प्रभु तांको विजय देवा पाई सहाय्य करिवे हेतु से वास्तव जीवन यापन करुछंती आज रियल मिनिस्ट्री नाम अनुसार आमाने रियल मिनिस्ट्री करू बहुत समय वास्तवर पछरे रही वास्तवतार पछरे रही जेतले आमे जीवन यापन करिबा प्रभुंकर हस्त बा प्रभुंकर आशीर्वाद आमे देखि परिबा नाही all that glitters is not gold मु जदि कहबी गोटे रोल्ड गोल्ड को नहीं आसी एटा गोल्ड गोल्ड ठार मध्य रोल्ड गोल्ड बेसी चिक चिक करे सुना ठार मध्य से रोल्ड गोल्ड बेसी चिक चिक करे किंतु रोल्ड गोल्ड केबे सोना ही परिबो नाही सोना सोना रोल्ड गोल्ड जोटा चिक चिक करे से सब गुड़ाक सोना नुहंती
reality सब समय is expressed from the inside, not from the outside. बहुत समय मु रियल बोल कि निजको एक्सपोज करि पारे, मु रियल बोल कि मु वास्तव लोक निजको निजे मु देखै पारे, किंतु भीतर ठारू प्रकाश पाइबो रियलिटी कोन। प्रिय प्रभु को लोक माने मोर रियलिटी भीतर रु प्रकाश पाइबो। तेणु एठी लिखा जाइछि, अतएव जीशु ताहांको विश्वास करथिबा यहूदी मानको कहिले, जदि तुमे माने मोर वाक्य रे स्थिर होई रहिबो तेबे सही माने प्रकृत रे मोर शिष्य। जदि मु वाक्य रे स्थिर होई कि रहिबी, मोर वास्तव जीवन को वाक्य प्रकाश करिवो। मोर जदि वाक्य मध्य रे स्टेबिलिटी रहिबो, मु वास्तव रूप धारण करि परिबी। 32 पदरे कहउछंती, पुणी तुमे माने सत्य ज्ञात हेबो। वाक्य रे जेतले आमे स्थिर रहिबा सेतले सत्य ज्ञात हेबो, आ सेही सत्य तुम मानकू समस्त बंधन रु मुक्त करिवो। जोठी रियलिटी अछि सेठी विजय अछि। आज रो विजय दिन रे आमे ए जे रियलिटी रे केते परिमाण रे आमे रहिछु निजको निजे परीक्षा करिबा। बहुत समय रे आमे माने निजको निजे बहुत रियल बोली मने करी अन्य को बेसी विचार करि थाओ। देखा गला कि जदि मु कला चश्मा पिंधिबी सारा दुनिया मते कला देखा दिबो। आमे एमिति भावे कथा कहू आजिकाली विमर्शनमूलक कथा, बहुत दुखदायक कथा, पालक पुरोहित मुहरु से कथा बाहर हवा कथा नुहे। जने प्रकृत विश्वासी मुखरु से कथा बाहर हवा कथा नुहे। विभिन्न प्रकार जोक, विभिन्न प्रकार थट्टा परिहास, विभिन्न प्रकार फन को माने करते सब अन्य जाति माने जो ईश्वर को जानती ना। आज मु ईश्वर को जानिबा सत्ते मो जीवन रे पवित्रता देखा जाए नाही। बहुत समय आमे कथा भाषा जोक करी एमिति कथा अश्लील कथा आम मुखरु बाहरी जाए, एटा ईश्वर को विरुद्ध रे पाप बोली आमे बुझी पारु ना हूं। प्रिय प्रभु को लोक माने रियलिटी को वास्तव को ग्रहण करिबा, वास्तवता को ग्रहण करिबा, वास्तव अनुसार जीवन यापन करिबा प्रभु आम मानकर जीवन रे चाहंती। रोमियो तार 8 अध्याय 37 पदरे कहा जाइछि, तथापि जे आम माननकु प्रेम कले ताहांको द्वारा आमे माने एई समस्त विषय सर्वत भावे विजयी अटु। आमे जेतले वास्तव जीवन यापन करिबा प्रकृत रे प्रभु आमानकु प्रेम करंती, प्रेम करिवे।
आउ सेई प्रेम अनुसार टिके म्यूट रखिए। जेतबे वास्तव जीवन आम माने जापन करिबा सेई वास्तवता आम मानकर जीवन रे विजय नहीं आसे। तेणु आज देखिबा वास्तव जीवन कौन, व्हाट इज रियलिटी। आम एत गुड़ कथा देखिलु शुणिलु। वास्तवता आम मानकर जीवन रे विजय नहीं आसे, वास्तवता आम मानकर जीवन रे शांति नहीं आसे, वास्तवता आम मानकर जीवन रे ज्योति नहीं आसे, वास्तवता आम मानकर जीवन रे सक्सेस नहीं आसे, वास्तवता आम मानकर जीवन रे लज्जित करे नाही। एते गुड़िए कथा देखिलु किंतु वास्तव कौन। किंतु वास्तव कौन। प्रथम कथा देखिबा आमे वास्तवता कौन। प्रथम जोहन 5 अध्याय 4 पद रे लिखा जायछि, एके दया करी पढ़ी देबे। जे केही ईश्वरଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ସେ ଜଗତକୁ ଜୟ କରେ, ଆଉ ଯାହା ଜଗତରୁ ଜୟ କରିଅଛି ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। आमेन। वास्तवता हला एई जगत मिथ्या, प्रभु जीशु ख्रीष्ट सत्य। जदि प्रकृत ख्रिस्टियान जे प्रकृत ईश्वर ठारू जात, जे ईश्वर ठारू जात से जगत को जय करी अछि। जागतिकता तांको भितर जदिओ मु जगतर मध्य रहिछि, जगत मते स्पर्श करिव नाही। जेमति पद्म फूल बंध मध्य रे गोटे पोखरी मध्य रे पद्म फूल अछि, जल मध्य रे अछि, किंतु जल ताको स्पर्श करि पारे नाही। सेई पद्म पाखुड़ा उपरे जल गड़ी जाई चली जाए, जल जल ताकू रखी पारे नाही। तेणु ख्रिस्टीय जीवन से प्रकार से जगत को जय करे। आउ जगत को जय करिबा होछि आमानकर विश्वास। आमानकर विश्वास द्वारा आमाने जगत को जय करिबा। प्रिय प्रभु को लोक माने, प्रथम जोहन 2 अध्याय 15-16 पद रे लिखा जायछि। भौणी को बहुत धन्यवाद पढ़ी की साहाय्य करुछंती। ସଂସାରକ୍ୟ ବା ସେଥିର ଥିବା ବିଷୟ ସବୁକୁ ପ୍ରେମ ନ କର। କେହି ଯଦି ସଂସାରକୁ ପ୍ରେମ କରେ, ପିତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ତାହାଠାରେ ନାହିଁ। କାରଣ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ, ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷ ଓ ଲୌକିକ ଗର୍ବ, ସଂସାରରେ ଥିବା ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସଂସାରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। 17 ପଦ। ପୁଣି ସଂସାର ଓ ସେଥିର ଅଭିଳାଷ ଅନିତ୍ୟ, ମାତ୍ର ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପାଳନ କରେ ସେ ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ। आमेन। जगत मिथ्या। प्रिय प्रभु को लोक माने, जगत रे कौन अछि? चक्षुर अभिलाष, जीविकार दर्प, मांसर अभिलाष, ए सब गुण मिथ्या। सत्य ग्राही मिथ्या को सब समय प्रायोरिटी दिए नाही। आमे काके प्राधान्यता, आमे काको प्राधान्यता दउछु?
मिथ्या को ना सत्य को, जगत को ना प्रभु जीशु ख्रीस्ट को। बहुत समय तो आम प्रभु जीशु प्रभु जीशु प्रभु जीशु बोलू, आम क्या प्राधान्यता दौछु? प्रिय प्रभु को लोक माने सत्य को प्राधान्यता दबा अर्थात सत्य अर्थात ईश्वर वाक्य सत्य ताकू प्राधान्यता दबा। द्वितीय कथा हूँ ईश्वर सत्य, ईश्वर को प्राधान्यता दबा। ईश्वर सत्य, ईश्वर को प्राधान्यता दबा। ख्रीष्टीय जीवन रे मोर प्राधान्यता सबुठु बड़ जिनिस, मु का को प्राधान्यता दिए? मु खाली विश्वासी बोली कहले हब नाही, मोर प्राधान्यता उपरे मोर विश्वास जीवन निर्भर करे। तेणु प्रिय प्रभु को लोक माने प्रथम कथा ईश्वर वाक्य, द्वितीय कथा होचंती ईश्वर, तृतीय क्या आम प्राधान्यता दौ बा क्या वास्तव जीवन कौन? वास्तव है ईश्वर इच्छा पालन कर। 17 पदे से कथा लिखा जाइछि, संसार और समस्त विषय लोप पाइब किंतु ईश्वर इच्छा सब समय स्थिर रहिबो। प्रिय प्रभु को लोक माने आज की मु ईश्वर इच्छा अनुसार जीवन यापन करुछि ना मोर इच्छा अनुसार जीवन यापन करुछि? ईश्वर इच्छा ईश्वर इच्छा ईश्वर इच्छा सब समय प्रकाश करी किंतु चालुछि मोर इच्छा अनुसार, मते जोटा पसंद लागिबो, मु जोठी संतुष्ट हेबी। कलसीय 2 अध्याय 17 पदरे लिखा जाइछि, टिके पढ़ी देबे दया करी। ସେହି ସବୁ ଆଗାମୀ ବିଷୟର ଛାୟା ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ବିଷୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। आमेन। वास्तवता कौन? ख्रीष्ट। से सब माने आगामी विषय छाया मात्र, जे मोसांकर जो धर्मशास्त्र व्यवस्था व्यवस्था सबु छाया मात्र, किंतु वास्तव होचंती प्रभु यीशु ख्रीष्ट। हमें देखिलु रियलिटी कौन? मु कि वास्तव उपरे मोर जीवन को गठन करिया पई चाहूची कि वास्तव होउछि प्रभुकर वाक्य, ईश्वरकर वाक्य। वास्तव होउछंती प्रभु यीशु ख्रीष्ट। वास्तव होउछंती मोर विश्वास जीवन। वास्तवता होउछि मोर विश्वास जीवन। तीनटी विषय देखलो। चतुर्थ विषय है वास्तवता होउछि 2 कोरिन्थीय 4 अध्याय 18 पद। 2 कोरिन्थीय 4 अध्याय 18 पद। जेणु आमे माने दृश्य विषय प्रति लक्ष्य न करी अदृश्य विषय प्रति लक्ष्य करिवछु, कारण दृश्य विषय क्षण काल स्थायी, किंतु अदृश्य विषय अनंत काल स्थायी। अदृश्य विषय को प्राधान्यता दौछु ना दृश्य विषय को प्राधान्यता दौछु? आज मनुष्य सब समय दृश्य विषय को बेसी प्राधान्यता दिए। जाक जमक, फैशन, स्टेटस, डिग्निटी, बेसी प्राधान्यता दिए दृश्य विषय पाई। अदृश्य विषय को प्राधान्यता दिए नहीं। कलसीय 3 अध्याय
କୋଲୋସିୟ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 1-2 ପଦରେ ଲେଖା ଯାଇଛି। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ହଁ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛ, ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବିଷ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ ବାସସ୍ଥାନ, ସେଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥାନର ବିଷୟ ସବୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ହଁ। ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ନ ହୋଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅ। କାରଣ ତୁମେ ମାନେ ମରିଅଛ 3 ପଦରେ, ଆଉ ଆଉ ତୁମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଗୁପ୍ତ ଅଛି। ପ୍ରକୃତ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୁଁ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଆଜି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦିନରେ ମୋର କି ଆତ୍ମିକ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଘଟିଛି। ମୋର ଯଦି ଆତ୍ମିକ ପୁନରୁତ୍ଥାନ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥାନ ବିଷୟ ସବୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ପୃଥିବୀସ୍ଥ ବିଷୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କର ନାହିଁ। ମୋର ଚିନ୍ତା କଣ? ପୃଥିବୀସ୍ଥ ବିଷୟକୁ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରେ ମୁଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ବାସ୍ତବ ହେଲା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ। ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ମୋର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ସମୟ ପଛଘୁଞ୍ଚା ହେଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସତ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବା ବାସ୍ତବ ଜୀବନକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ ତାର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ, ଚାଲିଚଳନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବ୍ୟବହାର ବା ଚାଲିଚଳନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବା ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନର ଚାଲିଚଳନ କି ପ୍ରକାର ରହିବା ଦରକାର? ରୋମିଓ 12 ଅଧ୍ୟାୟ 9-21 ପଦ, ବହୁତ ବଡ ବାକ୍ୟାଂଶ, ଆମେ ପଢିବା ନାହିଁ, ସମୟ ହଉଛି। ତେଣୁ ସେଇଠି ଲେଖା ଯାଇଛି ଯେ 12 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦରେ, ପ୍ରେମ ନିଷ୍କପଟ ହେଉ, ଯାହା ମନ୍ଦ ତାହା ଘୃଣା କର, ଯାହା ଉତ୍ତମ ସେଥିରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅ, ଆଉ ଭାତୃ ପ୍ରେମରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ପ୍ରେମାଶୀଳ ହୁଅ, ସମାଦରରେ ପରସ୍ପର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ କର, ଉଦ୍ଯୋଗରେ ଶିଥିଳ ହୁଅ ନାହିଁ, ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୁଅ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଉ ଆମେ ମାନେ ଦେଖୁଛୁ କେତେ ବିଷୟ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଥମେ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସତ୍ୟ କଣ? ସତ୍ୟ କଣ? ଈଶ୍ୱର ସତ୍ୟ। ପ୍ରଥମ କଥା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଦେଖିଲୁ ଈଶ୍ୱର ସତ୍ୟ। ତୃତୀୟ ଦେଖିଲୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସତ୍ୟ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲୁଛୁ ନା ଆମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଛୁ? ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ, ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଆମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦଉନାହୁଁ, ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦଉଛୁ। ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ସତ୍ୟ, ଯେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ଦେଖିଲୁ, ଆତ୍ମାରେ ଶିଥିଳ ହୁଅ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସତ୍ୟ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ଆମେ ଚାଲୁଛୁ ନା ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି? ତୁମର ନିଜ ଜ୍ଞାନରେ ଆଉଜି ପଡ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଯାଇଛି, ହିତୋପଦେଶ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦରେ, ନିଜ ନିଜର ଜ୍ଞାନରେ ତୁମେ ଆଉଜି ପଡ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦିଅ। ସତ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଯାଇଛି, ଜନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 16 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦରେ ଲେଖା ଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପୀ ଆତ୍ମା ତୁମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବେ, ସେ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟରେ ତୁମକୁ ଚଲାଇବେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦେବା, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଗମନ କରିବା ପାଇଁ, ବାସ୍ତବ ପଥରେ ଗମନ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ।
पवित्र आत्मा सत्य। आज की मु आत्मिक ना शारीरिक, आज विजय दिन रे प्रत्येक विश्वासी कहतु बा पास्टर कहतु बा बिशप कहतु बा डॉक्टर कहतु समस्त को प्रभु आह्वान करिसंती आत्मिक हेबा पाई, आत्मिक जीवन यापन करबा पाई। आज की मु आत्मिक भावे जीवन यापन करबा पाई चेष्टा करिबे। तेणु प्रिय प्रभु लोक माने आज आम माने देखू आउ सत्य कौन। प्रथम थेसलोनिक तार 2 अध्याय 12 पद लिखा जाइछि। आम देखिलु पंचम सत्य होउचंती ईश्वरंकर आत्मा। षष्ठ विषय आम जदि देखिबा प्रथम थेसलोनिक 2 अध्याय 12 पद, जेपरि तुम मानकर आह्वानकारी ईश्वरंकर यज्ञ आचरण करी तांको राज्य व गौरवर अंशी होई पारो। षष्ठ विषय कहउचंती ईश्वरंकर राज्य सत्य। मु को राज्य आक्रमण करबा पई, को राज्य कोरे चलिबा पई चालिबा पई चाहूची। ईश्वरंकर राज्य पई मुक्ति प्राणपण करूची। ईश्वरंकर राज्य प्रतिष्ठा पई मुक्ति चेष्टा करूची ना निजर राज्य को गठन करबा पई चाहूची। आज प्रत्येक ख्रिस्टियन निज राज्य को गठन करबा पई चाहते। ईश्वरंकर राज्य को गठन करबा पई नुहे, ईश्वरंकर राज्य को धार्मिकता को जेतले आमे खोज करिबा, वाक्य लिखा जाइछि मत्थ्यू 6 अध्याय 33 पद रे सबु किछु प्रभु तुमको सहाय्य करिवे। ईश्वरंकर राज्य प्रतिष्ठा पाई मु केते चेष्टा करूछि। हजा आत्मा माननको पाई मु केते चेष्टा करूछि। सत्य होउछि ताहा, वास्तव होउछि ताहा, जदि मु हजा आत्मा माननको प्रभुको पाखको नै आसीबी, मोर वास्तवता प्रभु देखंती, मोर वास्तवता लोक माने देखंती, और से हजात्मा माननको प्रभुको पाखको नै आसीबा दायित्व मते प्रभु दैछंती। तेणु प्रिय प्रभुको लोक माने आज की सही हजात्मा को पाई चेष्टा करूछु। ईश्वरंकर राज्य प्रतिष्ठा करिया पाई चेष्टा करू। षष्ठ सप्तम विषय शेष विषय मु कहबा को चाहे। शेष विषय हैला सत्य शिक्षा, भ्रांत शिक्षा नुहे। आम मानक मध्य बहुत भ्रांत भविष्यत वक्ता, आम मानक मध्य बहुत भ्रांत शिक्षक उपस्थित हेबे। आज बहुत विश्वासी माने भ्रांत शिक्षा पछरे पड़ी जाइछंती। आज्ञा सत्य शिक्षा को खाली कान चुलुकानी शिक्षा को ग्रहण करिया पई बेसी चाहंती। भ्रांत शिक्षा पछरे पड़ी सत्य शिक्षा को छाड़ी देछंती। एफिसियो 4 अध्याय 14 पद रे लिखा जाइछि, जेपरि आमे माने आउ शिशु परि न होई मनुष्य मानक प्रतारणा व भ्रांति युक्त कल्पना अनुसारे धूर्तता द्वारा विभिन्न शिक्षा रूप वायु रे इतस्तत चालित न हेउ। भ्रांत शिक्षक माने आकर्षणीय कथा कही आमानकर जीवन को भ्रांत दिगरे परिचालना करिया पई चाहंती। से समय बहुत सावधान हवा दरकार। जदि ईश्वरंकर ज्ञान मो पाखरे नाही, ईश्वरंकर वाक्य ज्ञान जेतले मो पाखरे नाही, आउ आमे से भ्रांतर मध्ये पड़ी जिबा, वास्तव ठारू दूर हेइतिबा।
आकर्षणीय कथा आज जे गॉस्पेल होचंती प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल तुम्हें जेकोसी जीवन यापन कर ठीक अच्छी प्रभु तुमको आशीर्वाद करदेवे तुम्हें मद पिय तुम्हें दारी कर तुम्हें जहाँ किसी कर किंतु प्रभु तुमको आशीर्वाद करेंगे प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल प्रिय प्रभु लोक माने आज की आम जीवन वास्तव तारे आमे चालू जो वास्तव रूपे जीवन यापन करवा आम जीवन रे प्रभु विजय नहीं आस आम जीवन होती विजय ईश्वर से सब समय आमको विजय देवाई चाहती तेणु आसु ईश्वर वाक्य हूँ वास्तव प्रभु जीशु ख्रीस्ट होती वास्तव ईश्वर इच्छा हूँ वास्तव ऊर्ध्वस्त विषय सब वास्तव अदृश्य विषय सब वास्तव पवित्र आत्मा वास्तव आउ ईश्वर सुशिक्षा वास्तव आम कि वास्तवता को धारण करुछु प्रभु जीवन यापन करुछु से वास्तवता आम जीवन रे एक वास्तव विश्वासी करी गढ़ी तुलिबो रियालिटी वास्तव जीवन आसबो आमे समस्त वास्तव जीवन रे समस्त अवास्तव को दूर करिपरिबा जय करिपरिबा प्रभु ए वाक्य द्वारा आम समस्त को आशीर्वाद प्रदान करंतु आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद सर डॉक्टर एस पीटर भाई बहुत सुंदर भाव व्याख्या कले वास्तव अवास्तवता आ वास्तवता आमने वास्तव जीवन को छाड़ी अवास्तव जीवन रे प्राय सब चली जाऊँ आ बहुत सुंदर शिक्षा थिला परामर्श चेतना वाक्य थिला प्रभु आपन को विशेष विशेष आशीर्वाद करंतु ए प्रकार आसंतु आमने जेते जॉइन करूचु समस्त एक परामर्श वाक्य चेतनामूलक वाक्य प्रैक्टिकल वाक्य थिला प्रभु आपन को बहुल भाव आशीर्वाद करते बहुत बहुत धन्यवाद ए समय ए समय आमने प्रार्थना करिबा आउ जो भाई वर्शिप कर निमंते एवं वक्ता निमंते वक्ता परिवार निमंते